Nakano marunggay ni ko na ni mother. Yan oh. Yan ba tinakita? Mama Mama ate na may kan. Anya data? Data ni data. Anya dati ni? Oh. Pitik ti aba ko na mo. Anya atoy. Kahoy. Oh, di ba? Mamay ate na eh. Itam na aja na galyang. Dapay mani. Bayan ta. Nani mother. Apa ni patudok di saka na. Jay ko. Acupuncture. Altit. Pan kami patudok ka na acupuncture ni mother. Panjing ipong ko. Natipingan nga ron. Tukin dyan ni mother. Yan siya. Dyan lang ni. May kan. 还有维他命 C 这些都有吃但是好像是有一点小感冒，因为他弱了嘛。 Sumurot manan. Kanana oh. Sumurot manan panjag agtrabahon. 1 week na ni mother tata. 1 week man. 1 week na tatan. Oo, 1 week na tata ko maawit mo di Pilipinas. 1 week di ticket man. Di ba? Panak man nagtrabahon. There na. Oh, kita-kita man ni mother. Pati na kita bati. Sumurot lang ta ka no. Kan mo dyan eh. Oh. Kaya? Laing mo ni mother. Oh. Step and step ko rin. Dadawa kami wala tamagmag na. Oh, de. Ang pang kami dyan. Kumatang tikapi. May swimming pool. Yan. Agore kami ti oras. Yan. Come. There. Agore ti oras ti sir. Agkapi-kapi. Ayan. Kahit na ka matag-display ti swimming pool. Pagkakarag bathing suit ating kadya. There. Punta kami Mustafa. Yan yes. Mustafa. Sige, pilay ka na ta. Kaya yan. Yan Mustafa. Mother Jai. Mustafa. Ito. Paggagatang anti-goldling. May coloring. Ito ka mami. Panima Mother Jai. Mustafa. Yan. Bilay lang goldies. 97. Kita ni Mustafa Center. Awan nakita ni Mother. Pang kami pa dyan. Awan ka no ti M. Takano. Pagkatangan na ti gold. May kan mami. Puro gold ko na. Thank you. Bili kami ng ano ni Mother. Thank you. Are you local, right? No tourist. I'm local. No, she's a foreign mommy. Nakagatang ni Mother. Opo, dadasal. Bili ang aking madra. Thank you. Bodo. Nakabudol ni Mother. Sige, tara.
Diyan ni Mami. Diyan ni, oh. Kita ka naman tigatangan. Okay. Ito na yung mga dates mo, Mami. Come, dito, oh. Dates. Nakano, marunggay ni ko na ni Mother. Yan, oh. Yan ba tinakita? Mami. Mama atin may kan. Anya data? Data ni, data ni. Anya dati ni? Oh. Pitik ti aba ko na mo. Anya atoy. Kahoy. Oh, di ba? Mamaya atin Itam na atin galyang. Dapay mani. Bayan ta. Ata karilis. Bulong saba. Yata aba. Anyata aloe vera. Palang. Kanan. Damani. O, di ba? Ito yung mamakita nun. Anya tila ko Nya tikit kita nata. Nyug daw nga nagbabatit. Di kahoy dyan Nane, oh, handa magkahoy miya. Ano singkamas? Ka-grocery ni Madero. Kain kami dyan, oh. Mag-dimsum si Mother. Ayan, oh. Dimsum. Chicken feet na mata. Yan si Mother. No, just put it in the middle. Mom will take. Pangkan dapat ti sumaro no. Mga fried rice pa lang ni Mother. Okay. I think all have. Oh, not yet. I still have some. Solve ni Mother. Okay, mango sago. Nag-isip pa tataka na. Ni Mother. Mango sago. 2,000 years later. Tapos ang gala ni Mother. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami. Tapos tanggalan ni Mother. Bukas daw ulit. Bukas daw ulit, Joey. Dito, India. Dah. Nanginatingin tot bulaklak ko naman sa diba pinta si dekorasyon ka ko na naman pintas pa dyan ti PLQ to no What palpas tadi acupuncture what time? ha? Acupuncture. When? Just now. 2 they open at 2 They open at 2. yeah We make appointment.